Aube radio télé liberté ka niwati na émission notre école ni ale Canada lelenye bi ndenendo na février janvier kalo klemuga ani duru e bi samba fla ani muga ani kele amba fo bela jilenye ko bismillah kenen konna niwati na février DJ WhatsApp ani aka chedun alu bolobe nege karafejurla ka nege ku filardi ku samawati cadreur o bisa oye damele anga folni tanimbe kanyeshi olu bela jilema kuma barala odenga balmake Boubacar Sidibe minye bara tabulo ka lakoloshi sa majesté le PDG Almami Samori Touré igno de fawingo manifi yani be kaba femba fofo no la maminya fofo ibe kaba otigilama de la hale de radio liberté groupe liberté ko sigi senka yasa amuseka kunafoni nyumandi aw machogomina kene opmana ambe afoka wala nyumondo aka yamaria konnana ni bara ni adamne bi ko ni wala olutara minye école taye au kera année scolaire 2020-2021 au damne na bi ayo niya jatimne ambaye ka foko ambe ane abe retard la doni opma ni bitak mo bodron nyina sankumbe risque ni ngabe risque apme songa nyama adomba ngana were ya fokunu plateau kanya ko vraiment kona kuma tanyina ndro no e syndicaliste ye ko luere ko mesran akola opma ni nyama ko kube do faraka amanski ko fene kono ni fema faraka nga ni kalanga nga bla juin ayo beba do ka foko atomancha bisa kalantara atara chogomina beba do ka fo atara bana de jela bana mi ni ambela jelen ko amako coronavirus bisa amena bi baroke okan rentrée scolaire aleni coronavirus yala ankanga antabulo ke jumende awere bulu parce que demson betal la kolsola afara ko ka mesure munu respecter la kol karamo bugu seke anye école munu ke la kol karamo bugu seke jamana fene ya fo kabe munu ke chaman kera olula yala akanga da omawa an yere ka blasarali jumay yasa jamana be se ka an deme chugumina école karamo yere fene be se ka an deme chugumina opmana ambe folni tanike kanyeshi aw bema ko aw bismillah kenen konnana halsa coronavirus ale ni rentrée scolaire yala ankanga an tabolo ke jumay pour que banayi vraiment anga se ka gain anga école angana adatugunen to ka foko coronavirus be yasa femye kalanke ko nyumay obseka ke tugomina année scolaire akana yobo yabatuguni ba foko 100 nani temene nuno wiye 100 ere temene nuna yasa kalam se ka ke tugomi bita amana bi baroke okan ni ya jatimine ministry aleni aka chedun olu tara ni oye aka cabinet ma belejele olu tara femye lycée askai utara kata kolomon karlike wi klala katuguni ka yoro chama ke okmana ambe fulni tanike ula an yere fene yala la ka se yoro mununa aya ye ka fo mi ye masque ye un malien un masque walma un élève un masque o de be o yoro nununa masque koni dira tienre ka fo masque dira peut-être que munu tama se abseka kairitari ali wulada na nyebe dawla daw taru taw enlever okmana nga masque matrafali de barabe nodi maski matrafali bara be nodi adira do madro ya ya blauku ne nga mafoka blaiku ne ko ni ya do ka be noko do aduna adira doni ne kama iba do donc nga lakol kramo folo oluka ke misalier parce que lakol kramo de anga dungare lakol kramo de anga exemple nanye lakol kramo ye ka fin ke amba foko o de kain donc nanya ye lakol kramo la ka foko olu yere ka do u kana jatimne ka be mo ni nangli jade parce que chama ma fo ni ya do abi ni nangli do ni ya do ir tiseka puma bo do ba do ka klaka samanga na u bomona o koninte akechogoy ni ya do iba do nga se ka nun datugu ka da datugu
yasa min ye bana in ye ala k'a tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen kunna san a ka kɛ hɛrɛ ani baden na an y'a jateminɛ min ye tɛgɛko minɛnw ye an taara ekɔliso caman na hali ni gouvernement ma a di partenaires ni o ye gouvernement ka partenaires ye ONG b'a la olu kɔni ye kelen-kelenninw di o bɛ ekɔliso dɔw la ale ni ekɔliso dɔw yɛrɛ bɛ olu ka relation fɛ olu sera ka na ni dɔw ye u ka ekɔlisow la an y'o caman caman sigilen ye kilasi daw la u bɛ yen nɔ nka dɔw bɛ safinɛtiw kɔnɔ dɛ ni tɛgɛko minɛn kɔni bɛ yen safinɛ t'a la o ye a bɛ ɲini ka kɛ tɔ ka jɛ dɛ donc tɛgɛko minɛn ka sɔrɔ safinɛ fana ka sɔrɔ hali gel hydroalcoolique hali n'olu ma sɔrɔ k'o da ka gɛlɛn n b'a dɔn k'a fɔ jamana bɛna fɛɛrɛ tigɛ pour que olu bɛɛ bɛ se ka se a se cogo la cogo min na lakɔlisow kɔnɔ nka ni masque ninnu dira ekɔliso bɛɛ ma n y'o de fɔ ekɔli karamɔgɔ ka baara kan ka kɛ jumɛn ye ale kan ka jateminɛ a yɛrɛ ma n'a ye fɛn min kɛ ekɔlidenw bɛ o de ladege donc ekɔli karamɔgɔ k'a don a k'a don hali ni peut-être que a dekun b'a kan dɔɔni vraiment a k'i jija a la pour que ekɔlidenw bɛ se k'a matarafa cogo min na n'o tɛ n'i y'a mɛn e b'a fɔ mɔgɔ ma karisa nin kɛ o y'a sɔrɔ a tigi fana ɲɛ b'a la e bɛ k'a kɛ nka e b'a fɔ denmisɛn ka masque don e yɛrɛ tɛ k'a don denmisɛn b'a fɔ est-ce que nin ko in ye ko sɛbɛma ye donc an b'a ɲini ekɔli karamɔgɔw fɛ olu de y'an ka exemple ye olu de y'an ka dungarew ye u k'a lajɛ u ka masque ko in u k'a matarafa u k'a lajɛ tɛgɛ koli u k'a matarafa min ye geste ngo geste min ye distanciation sociale ye n'o ye k'a fɔ ko ka mètre kelen bila u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ye k'a fɔ o kɔni ma se ka sabati cogo si la parce que ekɔliden ka ca kilasiw kɔnɔ kilasi ka dɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 50 tɛ yɔrɔ min na a kilasi ka dɔgɔ donc o kɔni tɛ se ka o kɔni ma se ka respecter an ye yɔrɔ o yɔrɔ kɛ o ma se ka respecter mais tɛgɛko minɛn kɔni bɛ yen hali ni safinɛ t'a la jiw b'a kɔnɔ mais o fana ka fɔ dɛ ekɔlisow bɛ yen ji tɛ yɔrɔ min na dɛ ekɔlisow bɛ yen ji tɛ yɔrɔ min na dɛ bon yɔrɔ min fana tun fɔra an ye k'a fɔ ko min ye pulvérisation ye ekɔlisow k'u bɛ pulvériser bi n yɛrɛ kɛra o seere ye Lafiyabugu ekɔli bɛ yen an y'a ye k'a fɔ min ye an ka sapeur pompier mɔgɔw ye u ni fiyɛlikɛlan baara caman taara mobili fa mɔgɔ la u taara ka taa lakɔlidenw u y'u ko directeurw ka lakɔlidenw labila u bɛ yɔrɔ fiyɛ cogo min na yɔrɔ kɔni u y'a bɛɛ fiyɛ u ko o ka kɛ ɲɛta ye ka ekɔliso bɛɛ fiyɛ ekɔliso bɛɛ nka min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la masque ko ye fo ekɔli karamɔgɔw fɔlɔ de k'a matarafa directeurw aw k'a matarafa aw tɛ se ka exiger lakɔli karamɔgɔ kan k'o k'a matarafa ni aw directeurw yɛrɛ t'a matarafa wa kapu fana tɛ se ka exiger directeur n'a ka mɔgɔw kan k'u k'a matarafa ka sɔrɔ a tɛ kapu mɔgɔw fana nun na académie fana bɛ o cogo la donc fo ka yɛlɛn ka se ministère la n'aw kɔni bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a y'aw jija ekɔlisow la k'aw bɛ taa supervision na a y'a jija masque ka kɛ aw yɛrɛ fana bolo aw ka kɛ misali ɲuman ye pour que denmisɛnw bɛ se ka aw ladege cogo min mais gɛlɛya kelen min n'an y'o ye a la n'o bɛ ekɔli karamɔgɔw kan bi o de ye k'a fɔ denmansa caman bɛ na n nana n den bila masque tɛ denmansa ninnu na dɛ i b'a f'u ye ka dɛsɛ ayi a kɔni a ma nɔgɔ alors que olu de kan ka lakɔli karamɔgɔ ka baara dafa so olu de kan ka ekɔli karamɔgɔ ka baara dafa so olu de kan ka fɔ denmisɛnw ye a masque min filɛ nin ye a ma d'aw ma tulonkɛlan kama a ma d'aw ma a k'a latunu a ma d'aw ma a k'a bila saki kɔnɔ ten a ti kɛ nun na olu de kan ka dɔ fara ekɔli karamɔgɔ ka ɲɛfɔlen ka den ye pour que denmisɛn bɛ se ka masque ninnu matarafa cogo min na a lasanuyali so olu kan k'o fɔ den ye den ka se ka masque ninnu lasanuya so n'o tɛ n'a bilala ekɔli karamɔgɔ ma ekɔli la dɔrɔn
ni u sera so foyi tɛ yen a ma nɔgɔn dɛ n'u bɔra école la ka taa so a y'aw jija an denmansaw an k'an jija an k'a fɔ denmisɛnw ye a y'aw tɛgɛ ko parce que denmisɛn caman de bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ école la a bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ école kelen in de la o de kama halisa a bɛ fɔ lakɔli karamɔgɔw ye cɛsiri ye olu ta ye dɛ cɛsiri ye olu ta ye cɛsiri ye olu ta ye cɛsiri ye olu ta ye hali ni maa m'u sara ala b'u sara donc dɔgɔtɔrɔw bɛ ka sara u ka cɛsiri la donc lakɔli karamɔgɔw a y'aw jija ni ala ni kira jɛnɛ n'a ye ala yɛrɛ bɛ aw sara aw fana ka cɛsiri la parce que denmisɛn caman faralen ɲɔgɔn kan u bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la banako kelen in na a ko ma nɔgɔn donc nin tun bɛ an fɛ kuma daminɛ na yaasa an bɛna nɛgɛjuru labila lamɛnbaaw ye waati cogoya min na u fana bɛ se ka u ka hakilinaw fara an kan pour que rentrée scolaire ale ni coronavirus an bɛ se k'a ko matarafa cogo min na an ka taabolo ɲuman kɛ jumɛn ye pour que baara bɛ ɲɛ cogo min nɛgɛjuru an b'o labila aw ye 66 74 33 48 66 74 33 48 nɛgɛjuru sira o ye o filɛ nin ye o bɛ aw ka bolo kan maa fɔlɔ bɛ nɛgɛjuru la nin waati in na eniw la ale ka nɛgɛjuru ma sabati 66 74 33 48 radio télé liberté émission notre école fɛn min ye an ka école o taara allo nɛgɛjuru tɛ ka sabati 66 74 33 48 radio télé liberté émission notre école dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo i ni wula i tɔgɔ ani jamu i ka cɛkɔrɔba dɔn Monsieur Bamba ka bɔ min ka bɔ Kalaban Monsieur Bamba Kalaban Monsieur Bamba kuma b'i bolo voilà vraiment i bɛ ka fɔ cogo min na vraiment c'est bien dit on est très heureux de vous mais fɛn wɛrɛ bɛ min ka di coronavirus ye o ye jumɛn ye décapu ninnu bɛ ka mɔgɔw ta de f'i ka wari de di ka mɔgɔw ta cogo di pour que i ka kɛ directeur f'i ka wari di an bɛ tila k'o kɛ kuma o kɛ sujet wɛrɛ ye ni ala sɔnna ma i bɛ yala école caman na n'an bɛ tila k'o kɛ sujet wɛrɛ ye ni ala ni kira jɛnɛ n'a ye ok ni émission banna an bɛ ɲɔgɔn wele hors antenne na pour que k'o sɛmɛsiya ɲini ka sɔrɔ k'o fɔ antenne sanfɛ problème t'a la komi école ka ca ni ala sɔnna ma nka coronavirus ko la i hakilina ye jumɛn ye bilasiralikan na bilasiralikan na bon min fɔra o bɛɛ ma sabati quoi a bɛɛ ma sabati dɛ jumɛn ni jumɛn ma sabati Kalaban kapu la i bɛ se ka i b'a jateminɛ école caman bɛ yen masque min taara a tɛ bɛɛ bɔ a tɛ bɛɛ bɔ dɛ min ye ministre de l'éducation docteur Dulaye Konate ni ne ko a ma ko cɛkura a tulo b'i la sisan i bɛ mun de fɔ a ye n bɛ min fɔ a ye donc i bɛ ka tile banna vraiment an ka layidu ti ɲɛ n'i ye min fɔ o ka kɛ i jija i k'o kɛ kosɛbɛ sariya kɔnɔ u yɛrɛ ko ten ko nul n'est au-dessus de la loi bon a b'a lajɛ denmisɛnninw bɛ lakana cogo min na école karamɔgɔw bɛ lakana cogo min na u ka hakɛw bɛ d'u ma cogo min na i k'o sira labato quoi d'accord merci beaucoup d'accord merci bien an ka foli b'i ye merci bien nɛgɛjuru o bɛ aw ka bila la nin waati in na 66 74 33 48 dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo i ni wula i tɔgɔ ani jamu ne ta ye foli ye i ta ye foli ye i tɔgɔ ni jamu i tɔgɔ ni jamu Usman Traoré Kalaban Usman i Traoré k'an bɛ Kalabankaw fo merci bien nɛgɛjuru b'aw ka bila la nin waati in na coronavirus ale ni rentrée scolaire yala an kan ka comportement jumɛn de ta pour que
baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na allo i ni wula i tɔgɔ ni jamu Isa Dumbiya Ɲamakɔrɔ Musa Dumbiya Dumbiya kɛ ni i bɛ ka siran ɲɛ wa Dumbiya kɛ ni yala coronavirus ale ni école ta an kan ka comportement jumɛn de ta pour que an ka denmisɛnw bɛ se ka kisi cogo min na k'a lakana awɔ ne yɛrɛ bɛ location na dɔw fɛ yan nɔ awɔ ko masque direct wale min ma ko jardin ko de la mo jardin de ne yi dama mɔgɔ ya ko de ko da bi tel nere a ma di jardin ma ok d'accord u tulo b'i la d'accord voilà ni ne ka d'an ye ni ye émission in kun dɔ fɛnɛ ye parce que n'a ma se yɔrɔ min na n'u a y'a fɔ n b'a dɔn sini bɛɛ a b'a sɔrɔ ministre tulo b'i la nin wagati na a ka Segal tulo b'i la nin wagati na chef de cabinet tulo b'i la d'accord n b'a dɔn sini ni Ala sɔnna ma a b'a sɔrɔ merci beaucoup an ka foli b'i ye 66 74 33 48 radio télé liberté émission notre école tara coronavirus ko an ko kɛlɛ ko bɔ an ka jamana in kɔnɔ allo i ni wula i tɔgɔ ani jamu Maminata Sidibe Taliko mura b'a la Maminata Sidibe kuma b'i bolo école kɔni taara an ka denmisɛnnin dɔw nana masque bɛ dɔw bolo a tɛ dɔw bolo masque bɛ dɔw bolo a tɛ dɔw bolo donc o kɔrɔ ye k'a dɛsɛra a dɛsɛra yɛrɛ de an ka Taliko yan kɔni a dɛsɛra Taliko a dɛsɛra ministre tulo b'i la sisan jardin mɔgɔw fana m'a sɔrɔ jardin fana m'a sɔrɔ d'accord ni Ala ni kira sɔnna ma sini a bɛ se aw ma ye inchallah masque nin fana a lawulila bana dɔ lakanani kama mais première année mɔgɔw awɔ o ta de jɔyɔrɔ bɛ ne na première année parce que tant que masque nin b'i da la i ka langage a tɛ faamu awɔ première année mɔgɔw olu ye kuraw de ye maître prononciation a bɛna gɛlɛya maître bolo dɔgɔtɔrɔw fɛnɛ tɛna a mɛn ka ɲɛ bon aw minnu ye maître kɔrɔbaw ye yala aw yɛrɛ bolo technique jumɛn bɛ sɔrɔ o la bon fo n'an y'an hakili miiri sisan sa ka a y'a hakili jagabɔ o ma nɔgɔn dɛ a bɛ jouer u ka prononciation kan d'accord maintenant aw ye maître kɔrɔbaw ye aw ye donsomɔgɔw fɛnɛ ye yala aw bɛ mun de fɔ denmansaw ye comportement ko la pour que masque ninnu ani geste barrière bɛɛ bɛ se ka respecter cogo min na so ani école la olu bɛ école kɔnɔna na de u ka masque don hali n'u bɔra yan'u ka se so o bɛɛ y'o jama kelen ye u k'a don n'u donna duw kɔnɔ dukɔnɔmɔgɔw ka i ka kominɛnw sigi k'u tɛgɛw k'u safunɛ na ka don o de ye ne fɛ ka f'u ɲɛna d'accord école ta in dɔrɔn tɛ bɛɛ k'a sɔrɔ i ka so bɛɛ k'a matarafa awɔ i Sidibe merci bien Ala ka mura ban pewu amina 66 74 33 48 radio télé liberté émission notre école dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo i ni wula i tɔgɔ ani jamu ne tɔgɔ Wɔrikɛ Jara ka bɔ Doɲumana Wɔrikɛ Jara ka bɔ min Doɲumana Wɔrikɛ kuma b'i bolo i hakilina ye jumɛn babu kan awɔ ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ hali masque ko in a bɛ dan duguba kɔnɔ ou bien burusi kɔnɔna sen b'a la de burusi kɔnɔna sen b'a la dɛrɛ école-so bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali a bɛɛ ye maliden kelen ye o d'accord Doɲumanakaw aw m'a sɔrɔ yen wa fɛn ma di yan fɔlɔ dɛ aw bɛ kapu jumɛn fɛ Sangarebugu aw bɛ Sangarebugu kapu de fɛ d'accord n'an bɔra yan sisan Sangarebugukaw ci b'u sɔrɔ yen ni Ala ni kira sɔnna ma merci bien an ka foli b'i ye 66 74 33 48 radio télé liberté émission notre école coronavirus ale ni rentrée scolaire école denw bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ école-so kɔnɔ maître fo aw ka kɛ baara belebeleba kɛbaa ye aw de kan ka masque ko in matarafa kosɛbɛ écoledenw bɛ sɔrɔ k'a ye aw la k'aw ladege pour que u bɛ se ka taa waleya so cogo min na ni écoleden ye fɛn min faamu a mansa bɛ o faamu parce que a b'a ɲɛfɔ mansa ye allo i ni wula somɔgɔw dun i tɔgɔ ani jamu ne tɔgɔ Kunbati Jaabi madame Fofana ka bɔ min ka bɔ Sirakɔrɔ énergie ɲɛfɛ Kunbati kuma b'i bolo hakilina ye jumɛn ye
An ka denmisɛnninw ma masque sɔrɔ. Aw ka denmisɛnninw ma masque sɔrɔ ka bɔ min aw bɛ kapu jumɛn fɛ? An bɛ Kalabankɔrɔ kapu de fɛ. Aw bɛ kapu Kalabankɔrɔ de fɛ. Awɔ. Ni Ala sɔnna ma monsieur Kone a tɛ to kɔ nin na fiyewu Kalabankɔrɔ kapu ale directeur ye Kone ni Ala sɔnna a tɛ to kɔ fiyewu a bɛ se aw ma yen. A ko ekɔliso fɛnɛ b'an fan fɛ a si ma sɔrɔ. Ayiwa ni Ala sɔnna ma o tulo b'i la o bɛ se aw ma yen ni Ala ni kira jɛna n'a ye. Ayiwa inchallah ka émission ka d'an ye kojugu. A diyara an ye kojugu i jaabi. Ala k'aw bolo mɛn a la. Amina rabi ou bien i Fofana. Merci bien. 66 74 33 48 Radio Télé Liberté émission Notre École ni masque dira denmisɛnninw ma a kana tunun kɔ dɛ walima dɔgɔnin ka kɔrɔkɛ ta k'a filila la ayi dɛ allo i ni wula somɔgɔw dun i tɔgɔ ani jamu Alima Kane ka bɔ Kalabankura Alima Kane i b'i ka radio fa walima i b'i mabɔ a la awɔ n mabɔra a la Gerekan Bozo Ngo Gerekan Bozo tɛ wa Aya to Bozo Maraka ye Maraka d'accord Maraka jala yala yakilina ye jumɛn ye masque ani masque matarafali la école la Bon ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ parce que anw ka kalanyɔrɔ la franc arabe de don quoi franc arabe de don national ma do olu si ma si mɔgɔ si bolo ye a ma di franc arabe si ma e ko Kalaban aw bɛ yɔrɔ jumɛn mais tu sais ka plaque yɛrɛ yɔrɔ jumɛn Kalaban wa awɔ Kalabankura ni Ala sɔnna ma a bɛ s'aw ma inchallah ayiwa ko minisiriso maaw k'u tulo majɔ nin bɛɛ lajɛlen fɛ inchallah a k'a lajɛ masque ma se yɔrɔ yɔrɔ a fɔra ko privé ko t'a la public ko t'a la madarasa ko t'a la a bɛɛ ye malidenw de ye donc u bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ école ninnu kɔnɔ madarasa ninnu kɔnɔ privé fara public kan donc u bɛɛ de kan ka traiter cogoya kelen na ni masque dira kelen ma a kan ka di tɔ bɛɛ lajɛlen ma a ma se yɔrɔ minnu na a y'aw jija kapu ɲɛmaaw n'o ye DECAPu ye académie ɲɛmaaw n'o ye directeur d'académie sinon les deux directrices d'académie rive gauche ani rive droite a y'aw jija ayiwa académie rive droite maaw aw interpellé don kosɛbɛ dɛ parce que ni fɛn fɛn bɛ ka fɔ a caman bɛ yen fan de fɛ 66 74 33 48 Radio Télé Liberté émission Notre École an ma lycée mɔgɔw kɔni kan mɛn halisa lycée Ibrahima Ali ale n'a ka jamakulu o tuma na nɛgɛjuru bɛ aw ka bila la lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen 66 74 33 48 masque matarafali so ani école la an b'a kɛ cogo di geste barrière bɛɛ lajɛlen masque dɔrɔn tɛ tɛgɛ koli ka jɛ i kana i gɛrɛ ɲɔgɔn na an kana ɲɔgɔn sumusumu allo allo anula somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ani jamu Aminata Diallo ka bɔ Amdalaye Aminata Diallo Amdalaye awɔ Aminata Diallo i hakilina ye jumɛn ye babu kan bon an kɔni ka masque a bɛ a dira an kɔni bɛɛ lajɛlen ma a dira aw bɛɛ lajɛlen ma awɔ aw bɛ école jumɛn na lycée Escaf lycée a dira aw bɛɛ ma awɔ yala aw bɛ ka matarafa cogo di aw kan ka matarafa cogo di pour que bana in an bɛ se ka kɛlɛ cogo min na bon an kɔni o y'a fɔ cogo la min na an bɛ ka matarafa o règle dɔrɔn yɛrɛ de ka normalité yɛrɛ de la u ye min fɔ aw ye dɔɔnin fɔ anw ye tan dɛ parce que n'i ma filɛ aw ye leçon 20 minutes kɛ bi classe bɛɛ kɔnɔ awɔ coronavirus kan awɔ dɔɔnin ɲɛfɔ an y'a la dɛ Aminata Diallo ok problème t'a la awɔ bon ko an kana bɔ so awɔ k'a sɔrɔ a t'an bolo n'an nana fana an k'a don depuis so ka na ekɔli la n'an nana fana an b'an tɛgɛ ni ko safunɛ ni fɛnw na donc un mètre fana kilasi kɔnɔ a bi don an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ la aw fɛ aw sera ka 1 mètre respecté wa aw ka kilasi kɔnɔ aw sera ka 1 mètre respecté awɔ aw sera awɔ d'accord foli bɛ aw ye n'o tɛ a mètre ko ma nɔgɔn dɛ parce que lakɔli karamɔgɔ man ca ten wa an kɔni ka an tiɲɛ yɛrɛ la an ka règle respecté la kosɛbɛ donc tɛgɛ ko minɛnw fana bɛ aw fɛ yen awɔ a bɛɛ bɛ yan nɔ safunɛ a bɛɛ bɛ yan nɔ là c'est très bien an ka foli b'aw ye bravo o bɛ ba mɛn merci beaucoup merci bien merci nɛgɛjuru 66 74 33 48 Radio Télé Liberté émission Notre École coronavirus ale ni
école ko yala an kan ka comportement jumɛn ta pour que bana in an bɛ se ka kɛlɛ cogo min na parce que denmisɛnw de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ écoleso ninnu kɔnɔ u bɛ regrouper u bɛ tila ka taa sow kɔnɔ allo ale ka nɛgɛjuru tigɛra 66 74 33 48 n y'a fɔ aw ye cogo min na an ye a ye fɛnɛ bi ne kɔni kɛra o témoin ye min ye yɔrɔ pulvérisé law ye u taara écoleso dɔ la allo i ni wula allo somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ani jamu Sitan Sangare ka bɔ Semande la Sitan Sangare Semande Falajɛ Sema ayi Sitan Sangare kuma b'i bolo awɔ an yɛrɛ fana ka denmisɛnninw bɛ lycée na o si ma sɔrɔ lycée jumɛn a Pierre Bugu la u bɛ Kalaban Kapu de fɛ Kalabankoro Kapu de fɛ olu fana ma sɔrɔ u si ma sɔrɔ denmisɛnnin si ma sɔrɔ ayiwa d'accord donc o kɔrɔ ko Kalabankoro Kapu interpellé don pour que o bɛ se ka kiti ninnu bila ka taa écolesow la cogo min na n b'a dɔn k'a fɔ peut-être que retard ko de don n'o tɛ tiɲɛna bɛɛ ta bilala à disposition ni ma fili n ma ɲinɛ o tumana nɛgɛjuru bɛ aw ka bila la halisa 66 74 33 48 radio télé liberté émission notre école nɛgɛjuru b'aw ka bila la an ka an jija an ka fɛn min ye mesure ninnu ye an k'o respecté coronavirus ka gɛn ka bɔ an ka jamana kan allo somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Awa Sare ka bɔ Ɲamana Awa Sare Ɲamana Awa Sare yala i hakilina ye jumɛn babu kɔnɔ ne hakilina ye mun ye babu kɔnɔna la geste barrière ni dimanche ni an ni gouvernement ma di an yɛrɛ kan ka a respecter quoi hali ni a ma di an yɛrɛ kan ka respecter voilà parce que denmisɛnw bɛ école la Ɲamana diya la awɔ geste barrière respecter len don tout va bien quoi awɔ voilà parce que an bɛɛ lajɛlen ko kalan ka kɛ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara kalan wulili la donc hali ni jamana ma di yɔrɔ min na yan'a ka se yen an yɛrɛ k'an taw san fɔlɔ an ka denmisɛnninw lakana kɛnɛya ɲɔgɔn tɛ merci bien i Sare k'an bɛ ɲamanakaw fo 66 74 33 48 radio télé liberté émission notre école dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo i bɛ dɔɔnin b'i ka radio mankan na i tɔgɔ ni jamu ni dɔ b'a la monsieur Sidibe ne tɔgɔ Saran Konate ka bɔ Moribabugu Saran Konate Moribabugu ko bɛ cogo di aw bɛ yen di an bɛ yan baasi t'an na i yɛrɛ dun aw ka ni mesure barrière ko ye a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔnin dɛ a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔnin parce que écoledenw ka ca an bolo classe kɔnɔ kojugu yala cathédrale la ne ye tour kɛ cathédrale la bi u kɛlen don yɛrɛ denmisɛnninw première année u sigilen don saba tableau kan saba tableau kan saba première année kɔni na n yɛrɛ de y'o ye mais masque bɛ u bɛɛ lajɛlen nun na wa ne ma masque ye u bolo a kɔni bɛ dɔw bolo quelques-uns minnu n'u ta bɔra so ka taa n'o tɛ jamana ka masque dilen ma se u ma yen c'est possible a bɛ se ka kɛ a ma se u ma sinon n kɔni y'a constaté mɔgɔ caman nana ka kit enlevé bi académie na n y'o fana ye donc o ye retard a na kɛ retardateur ye retard ko de don d'accord mais min ye distanciation in kɔni an k'o to yen a ye distanciation in kɔni an yɛrɛ y'o sɛmɛntiya parce que an taara yɔrɔ yɔrɔ distanciation in ma se ka respecter parce que écoleden ka ca classe fɛn ma voilà n'a fɔra fɛnɛ ko k'a bɔbɔ ɲɔgɔn kɔrɔ fo ka classe bila double vacation voilà donc o maître dun fɛnɛ tɛ yen n'o kɛra an ni maître sɔrɔla heure supplémentaire ko kuma bɛ don o la donc an k'o to yen o fɛnɛ baara ma nɔgɔ d'accord yala e bɛ se ka mun de fɔ den somɔgɔw ye pour que ni geste ninnu bɛ se ka respecter cogo min na so bon quand même k'a fɔ ko bana in kɔni bɛ yen bɛɛ b'a dɔn a bɛ yen au moins n'i b'i protéger hali ni bana y'i sɔrɔ ala de ta ye nin ye mais i kisi ka di kosɛbɛ donc somɔgɔw an écoleden somɔgɔw an k'an jija denmisɛnninw kɔni hali ni a ma sɔrɔ école minnu na k'a di écoledenw ma i kɔni a bɛ feere 20 de yɔrɔ dɔw la
binani kɛmɛ maximum an bɛ k'an jija n'an sera k'an denw tɔgɔ sɛbɛn école la ka wari sara an ka kɛmɛ ɲini ka masigi ta an k'a d'an denw ma k'u bila ka taga vraiment c'est que sur minnu bɛ yen an bɛ se ka min sa u ye kɛmɛ a bɛ ko fo k'a jɛ donc n'u nana wulada fɛ an k'a ko k'a bila sɔgɔmada fɛ an k'a d'u ma u ka taa n'a ye tuguni an mansaw fana hakili ka to koli in na dɛ voilà n bɛ k'o de fɔ n'u nana wulada fɛ ka bɔ école la an k'a ko k'a jɛ k'a bila dugu mana jɛ an k'a d'u ma u n'a ka taa tuguni an kana bɛɛ kɛ k'a fɔ ko état parce que a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔw la a bɛ di denmisɛnninw école la mais a tɛ effectif bɔ donc an yɛrɛ de fan fana ka effort ni dɔɔni kɛ ka an yɛrɛ dɛmɛ walasa a ko ka nɔgɔya o ye tiɲɛ awɔ merci bien tɛnɛ n ka foli b'i ye nin ne tɛnɛmuso ye an ka foli b'a ye k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn 66 74 33 48 Radio Télé Liberté émission Notre École hali ni jamana sera ka a masque di bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma fo anw yɛrɛ k'an jija a tɔpɔtɔli la a matarafali la allo i ni wula Maminata Sidibe ne bɛ ɲininkali dɔ de kɛ denmisɛnnin ko de don awɔ a bɛ se ka kɛ dɔ ta bɛ tunun a kɔ awɔ a m'a fɔ mansa ɲɛna a tununna pour que mansa ka dɔ ɲini ka d'a ma awɔ ou bien a y'a fɔ mansa ye awɔ ne yɛrɛ la hali dɔrɔmɛ kelen tuma la i b'a ɲini sufɛ kɔnɔ i t'a ye awɔ pourtant anw bɛ salikɔ yɔrɔ min na anw ye fantan quartier de ye awɔ mais ni min den ka tununna sisan awɔ son accès à la classe là o bɛ kɛ cogo di a donni classe kɔnɔ o bɛ kɛ cogo di a bɛna gɛn de wa ou bien a bɛ kɛ cogo di en tout cas a fɔra parents bɛɛ ye ko denmisɛnnin ka don c'est pas à la classe hein son accès à la cour de l'école c'est les masques là ni masque t'a bolo dɔrɔn k'a tɛ don cour yɛrɛ kɔnɔ une fois k'a dir'u ma dɔrɔn donc bɛɛ k'i ka masque ko ye bɛɛ k'a matarafa donc o ɲuman ye min ye kɛ mɛtiriw ko de kan ka gosi mɔgɔdenw ye kosɛbɛ awɔ ka tila ka parents d'élèves fana kan ka sensibiliser o yɔrɔ la k'a fɔ ni mun den ni masque ma don classe cour kɔnɔ awɔ i den tɛ don n'a ti i den ninnu na dɔrɔn a tɛ don cour kɔnɔ kuma tɛ classe ma d'accord ni Ala sɔnna ma parce que parents dɔw m'a dɔn o kangari daru ye bi minɛ ayiwa dunyalakaw mago t'u denw na dɛ ani kantelaka dunyalaka ni kantelaka ni bagayogolaka ninnu kɔni olu mago si t'u denw na parce que olu bɛ bɔ su u bɛ don su u bɛ bɔ su u bɛ don su ayiwa o de kun don i Sidibe min ye kɔrɔ Danbɛlɛ ye ale bɛ weleli la a bɛ se ka weleli kɛ pour que an bɛ se ka a fana ka hakilinaw sɔrɔ cogo min na min ye Ablaye Danbɛlɛ allo bi i ni wula nba Sidibe somɔgɔw bɛ di Danbɛlɛ Sisɔgɔ ka bɔ min ka bɔ Hamdalaye Sisɔgɔ ça va dɔɔni nba i b'i tɔgɔ fɔ an lamɛnbaaw ye komi jamu fɔra ka ban ne tɔgɔ Ibrahima Sisɔgɔ n b'a fɛ ka n da don aw ka baabu la Ibrahima Sisɔgɔ ne yɛrɛ denkɛ fɔlɔ kuma b'i bolo Sidibe n ko masque min filɛ nin ye awɔ a matarafali kalan de kan ka k'o kan awɔ kilasiw kɔnɔ a avantage dɔrɔn tɛ awɔ a bɛɛ lasago cogo min awɔ parce que masque filɛ nin ye ɲɛ ni kɔ b'a la awɔ n'i ye masque ta awɔ a ko na ɲɛ donc finman ninnu bɔlen bɛ sisan i t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na awɔ i b'a lajɛ de juru in bɛ kole yɔrɔ min o de ye ko ye ka masque don cogo yira denmisɛnw na k'a jira u la o masque fana maa min bɛ biri nun na ani da la a man kan sogo si la tɛgɛ ka se o ma parce que tɛgɛ o bɛ maga fɛn bɛɛ la c'est vrai bon ni e tɛgɛ contaminelen don n'i ye masque min bɛ biri nun na k'o yɔrɔ ta a bɛ kɛ joli ka jelita ye o ye tiɲɛ donc o yɔrɔ ka fɔ mɔgɔw ye awɔ u mɛtiriw ye awɔ u ka denmisɛnninw kalan o la d'accord u ka fɔ denmansaw ye awɔ u ka denmisɛnninw kalan o la d'accord n'o tɛ a bɛ gɛlɛya dɔɔni kosɛbɛ voilà o yɔrɔnin tun bɛ n bolo ka a fɔ awɔ
Vraiment, émission était très intéressante. Merci beaucoup. Ici, Soro. Vraiment, je vais participer dorénavant. Ni Alani Kira Sonama. Merci, Sylvain. Ni Ibrahima Sissoko ye seni belebele tundo atumbe seni na amba fo ka wole nyondo nu ye dangoro paw ye ale ye université o professeur ye amba fo ka wole nyondo allo somo bedi Rosula Bala Manden Keita Sebeningoro oui Bala Manden kuma bibulu Sylvain bitan jalan vraiment merci o jaranye Ajaran kalanda na jaran al sala ka tanya feta amin arabi amem ko masi gola awa anga tani hakili aha ne sisi an ula kono mo ko ta kan ko so awa uga infrastructure uga développer ko ma ka en village mo an ta mase folo ama auto mase folo ayi uga projet kan ta bla quoi seben ngoro taw mase folo ayi anga duwe ko bangmana voilà on faut bangmana commune ni ala sonama abise inshallah voilà ni ala ni kira jananai ta foli privé dama ajaranye na kera tan fenfe me kalango la ba be kalamo ni ala ni kira sonama voilà merci beaucoup Keita amba Nedru Bakabla la 66 74 33 48 Radio Télé Liberté émission Notre École Féminin coronavirus aleni école tarabi demson bela jelen bita nyon soro kalanso de kono ubi bo fon bela jelen fe kana ton kalanso kono donc bela jelen be se ka tani bana ye tuguni ikaso ni jesi barrière nunu kera ni jamana sera ka tega commune di jamana sera ka mi ye kashnew di école den kele maski kele o maski la matrafali est ce que anga to jamana ka o matrafali ko fo anyi tuguni allo Enola ale ka nega juru tigera est-ce que anga to jamana ka o matrafali ko fo anye tuguni fo ka ke aka fo demsen ni mana ni maski e école la itido o manga fo tangi adira ka ba allo Enola somo go bedi Tarase ito ani jamu Fatmata Keita ka bomi Badalabu Fatmata Keita Badalabu kuma bibulo Agan émission jarani yere a jaranye ko jugu yala ebe ladili kan jumendi maski matrafali kola ale ni geste barrière to aywa man nga muso bolla 66 74 33 48 angala to ka foko ni kuma mbi ka fo fam bele jele fe do be nga julo allo ale ka nga julo ma sabati 66 74 33 48 Radio Télé Liberté émission Notre École. Dove nga jula allo? Allo. Inula? Tomo. Ito ani jamu. Umun Traoré ka bomi? Umun Traoré kuma bigolo. Era mission kadne toro. Ajaranye ko jugo umu. Ala yibolo me ya barala. Amin arabi. Ala ga sigan samandi. Amin. Ala maliyo kishi corona toroma. Amin arabi. Ambe. Ebe école là-bas. Awo. Adira au ka école so la maski ou? Awo abele bolo fonsla. Teka ko minen ba ka école so la. Awe. Yala ebe to ka nyine itako ko ne ma nyine itako bide. Ai ne de nyine itako. E ma nyina ko ula daina. Ai ne na drone an ko abla. Aha d'accord mo ko kana nyina ko de. Ai. Ni ya kudro na jara dro ba blay ka sagi kono. Yame. Merci beaucoup Itraoré. Amen. Merci bien. 66 74 33 48 Radio Télé Liberté émission Notre École. Dobe nga jula. Allo? Aleka nga juru ma sabati 66 74 33 48 miye korota meleye ale naklubana absika anta. Allo? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam tala barakat kaifa? Ito ni jamu? Nadama damele suru. John damele? Nadama. Ouais. I damele? Kuma bibulu? Nata fole. Ajaranye ko jugum. Ah. Yala den so moy no. Ayo ale tara.
Damellakaw kana foli kɛ ten a y'a kɛ yala an bɛ se ka denmisɛnw fɛn cogo di pour que u ka se ka geste ninnu matarafa ale ni bavette matarafa so cogo min na allo. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam taala barika Keifa. Ne tɔgɔ Bekayi Kone ka bɔ Kalabankɔrɔ. Bekayi Kone Kalabankɔrɔ. Ayiwa ale ka nɛgɛjuru tigɛra. Bekayi Kalabankɔrɔ 66 74 33 48. Allo. 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 Nɛgɛjuru bɛ aw ka bila la nin waati in na aw bɛ radio télé Liberté de kan émission Notre École. Maa bɛ nɛgɛjuru la allo. Tɔɔrɔ tɛ i tɔgɔ ni jamu. I tɔgɔ ni jamu. Jɛnɛbu Keyita. Tɛnɛ Keyita. Tɛnɛ Keyita. Mais an ka denw ma masque sɔrɔ dɛ. U bɛ lycée la kalanso. Aw ka denw ma sɔrɔ. Ayi olu ma sɔrɔ bi. Ok n b'a dɔn a bɛ retard de la nka yan'o fana cɛ ni damadamani min se bɛ aw yɛrɛ ye n'aw fana y'o san k'o fara a kan ni jamana ye dɔ di o bɛna fara a kan n b'a dɔn k'a fɔ u bɛ retard de la n'o tɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ni Ala sɔnna a ma. U ye defu dɔ taw b'u bolo u y'a daminɛ n'o de ye mais courant ma d'u ma dɛ madrasa bɛ mun si ma sɔrɔ. D'accord mais n'a dir'u ma fɛnɛ mun b'u bolo u ye defu kɛ ni mun ye a y'aw jija u k'o matarafa yanni peut-être sini cɛ ni Ala ni kira sɔnna a ma ɲɛmaaw kɔni tulo b'aw la. Inch'Allah. I Keita 66 74 33 48 radio télé Liberté émission Notre École. Nɛgɛjuru la allo. Allo. Somɔgɔw bɛ di. Baasi tɛ n na Sidibe. Nin ye kɔrɔ Danbele ye Abulayi Danbele. Sidibe Ɲankula. Nba somɔgɔw dun. I fo i ka dɔnniya cɛsiri la Mali kalanko la. A diyara n ye kosɛbɛ. Ala k'i ka ladilikanw kɛ ka tulo kunnandi bɛɛ. Ka ŋaniya ɲuman bɛɛ jamana la. Ni Ala ni kira jɛna n'a ye. An kɔni an bɛ académie de droite la. Rive droite. Précisément Cap de Torokoro. Torokorobugu Kapu. Masque kɔni dira anw ma l'école kelen masque kelen. L'école kelen masque kelen. Min ka kɛ tɛgɛkominɛ ye o ma di fɔlɔ. Tɛgɛkominɛ ma di aw ma. Ayi gel ma di. Safunɛ fɛnɛ ma di. Ayi. Thème bɛ min ka masque matara pali ko ɲuman. Awɔ. Nin ye juru kun fila ye sa o. Juru kun bɛ kan ka kɛ so bolo. Awɔ. Kun bɛ kan ka kɛ kalanyɔrɔ bolo. Awɔ. Ni ko kalanyɔrɔ kalanso ɲɛmɔgɔ a n'a jɛɲɔgɔn n'o ye maître ye. Kosɛbɛ. Donc waati kan ka di bɛɛ ma. Ka d'a kan nin fana nin donni a la kalan o ye kalansen kura de ye. Kosɛbɛ. Comme bi a tun ɲinina kalanso bɛɛ fɛ ko bi kalanbolo fɔlɔ ka kɛ bana in yɛrɛ kan Covid leçon yɛrɛ traitelen dira bɛɛ ma. K'a ka miniti 20 k'a la don o don. Voilà. Donc o sen fɛ. Waati kɛrɛnkɛrɛnnen fana bɛ bila masque donni ni a entretien yɔrɔ ye. O kalanni kan. O kalanni kan. Comme min dira ma masque quota don. Awɔ. Donc k'a daminɛ 3e année la ka taa olu bɛɛ bɛ se ka taa n'o message ye so. Awɔ. Donc ni e yɛrɛ y'a dɔn i den bɛ o kilasiw la o yɛrɛw bɛ se k'u ta kun. U na o na a bɛ f'u ye bon n'aw jiginna n'a taara so dɔrɔn a ye ko fɔlɔ min kɛ a ye masque bɔ aw nun na a k'a ko k'a dulon. N'a jara sɔgɔma i natɔ i kana ɲinɛ kɔ n'i ye kalanso bɔrɔ ta k'a lajɛ i ka kalandon don min o kalanminɛnw b'i kun kayo ni fɛnw i b'a fɔ emploi du temps b'a fɔ cogo min na a bɛ ɲini fɛ i k'a lajɛ ni masque fana bɛ bɔrɔ kɔnɔ. Kosɛbɛ. Donc waati kan ka bila o kalanni kan. Masque damadɔ kan ka ɲini ka to direction na. Awɔ. Denw wulicogo tɛ kelen u bɔcogo tɛ kelen so sɔgɔma sɔgɔma. Kosɛbɛ. A bɛ se ka kɛ dɔ bolibagatɔ bɛ ɲinɛ a ta kɔ. Awɔ. N'o nana dans un premier temps sanction kana bila ɲɛfɛ. A kana kɛ direct ye. Voilà sensibilisation ka don o la. Awɔ. Ka dɔgɔkun kelen fo yen.
Ko ni min ɲinɛna ta kɔ o bɛ fitininw généralement première année deuxième année troisième année o bɛ se ka ye olu de la bon a bɛ se ka ye hali seconde cycle kunda nka mɛ ni min ɲinɛna ta kɔ n'o dɔ kan ka to direction na ni min nana a ye ɲinɛna madame monsieur j'ai oublié le surveillant j'ai oublié ne ɲinɛna n ka masque kɔ so ni yɔrɔ bɛ jan i bɛ école ta dɔ singa ma a k'o don a nun na i b'a tɔgɔ sɛbɛn a ka classe sɛbɛn nka mɛ ni kalan jiginna dɔrɔn midi fɛ i b'a fɔ bon ni sɔnni kɛra dɔrɔn na masque in bila parce que a bɛ bila aw yɛrɛ de ye yan nɔ ni min ɲinɛna ta kɔ ni min ɲinɛna ta donc o la an bɛ se ka dɔgɔkun kɛ o degedegeli waati kɔnɔna la o kɛ k'o fori mais kɔrɔ o yɔrɔ la n ma min faamu a fɔra ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ ta don ni dɔ ye dɔ don ka n'o bila yala mɔgɔ wɛrɛ mana na o bɛ singa o ma wa o koli kɔni o bɛ direction de ka sisan ni y'a ko k'a désinfecter a bɛ se ka don mɔgɔ wɛrɛ nun na si ni ko ta don ka wa n'i y'a ko ka eau de javel kɛra la ni omo k'a ko ka dulon n'a jara maa wɛrɛ bɛ se k'a utiliser ayiwa parce que siribɛn n'olu ma bila n'a kɛra ni min donna o bɛ fili yɔrɔ kota dun don kɔni e b'a dɔn an bɛ se ka waati jan kɛ ɲinɛna kɔ ye dɛ o ye tiɲɛ ye voilà pour ne même pas dire que an bɛ se ka année scolaire yɛrɛ bɛɛ kɛ don o don dɔ bɛ na fɔ ɲinɛna ta donc masque secours ka ɲi direction na lavabo la d'accord ni min ye min don hali n'a kɛra gardien n'olu minɛna k'u bila palani kɔnɔ tɛgɛko minɛn bɛ safunɛ b'a la safunɛ bɛ ani eau de javel k'a kan k'u kɔnɔ ou bien ka omo duuru ye sisan k'a ka k'u kɔnɔ donc i b'o dulon direction kɔnɔ yɔrɔ dɔ la maintenant n'olu jara i b'olu kuru ka bila a mana kɔnɔ a nɔ la d'accord voilà kɔrɔ nka est ce que u sera aw ka yɔrɔ la ka taa aw ka yɔrɔw pulvériser awɔ ne ka école kɔni pulvériser jɛna an ka cap la awɔ ɲɛna donc voilà mais a ma bɛɛ sɔrɔ parce que médecins n ye médecins ka caman ye weleweledakan caman ye comme an ka cap ye groupe dɔ créé awɔ bon o groupe ka directeur bɛɛ b'a la directeur bɛɛ ka numéro bɛ yen donc bɛɛ bɛ message sɔrɔ en même temps d'accord donc an kɛra médecin dɔw kunna voilà n'o tɛ an ka yɔrɔ complet d'accord merci beaucoup a diyara n ye kɔrɔ Danbele an ka foli b'i ye merci n yɛrɛ b'i fo Sylvain i Danbele anba nin tun ye ne kɔrɔkɛ ye Danbele an ka foli ni ta nin b'a ye 66 74 33 48 an bɛ maa fila ta ka nɛgɛjuru jɔ allo i ni wula i tɔgɔ ni jamu Sanba Kamara ka bɔ min Sanba Kamara Sebenikɔrɔ kuma b'i bolo u ma se an ka école la dɛ madrasa u ma se aw ka école la aw ye madrasa de la Farankɔrɔbu o bɛ fan jumɛn fɛ Sebenikɔrɔ fan jɔn Sebenikɔrɔ suguda la ɔkɔliso b'a kɛrɛfɛ ok n'Ala sɔnna a ma sini a b'u ye inshallah parce que minisiriso maaw yɛrɛ u tulo b'aw la nin waati nin na ni Ala ni kira sɔnna a ma an ka foli b'i ye i Kamara nka n'a dira aw ma aw kana bila so ten dɛ aw kana ɲinɛ a kɔ dɛ a y'aw jija bɛɛ lajɛlen ka se k'a ta matarafa merci bien i Kamara 66 74 33 48 radio télé liberté émission notre école maa bɛ nɛgɛjuru la allo i ni wula dɔɔni b'i ka radio mankan na i tɔgɔ ni jamu Fatumata Traoré Senu Fatumata Traoré aw ka denw ye masque sɔrɔ allo Fatumata allo Fatumata Traoré Fatumata ka nɛgɛjuru ma se ka sabati an bɛ maa laban ta Fatumata ka nɛgɛjuru ma se ka sabati 66 74 33 48 an tun bɛ fɛn min ye école ta la bi gouvernement kɔni se ye min ye fɔlɔ o dira n'o ye écoleden kelen masque kelen nka tiɲɛ ka fɔ ɲinɛ kɛra mɛtiriw kɔ dɛ ni directeur min kɛra fɛn ye ka allo ale ka nɛgɛjuru ma sabati
ni directeur min kɛra ni dynamisme bɛ min na i yɛrɛ ka taa dɔ ɲini ka di i ka maitre ma n'o tɛ a caman bɛ yan ma ekɔliso mɔgɔw bɔ denmisɛnninw bɔ n'a ma denmisɛnninw bɔ bon ni maitre ko k'a b'a ndaraki denmisɛnnin na a yɛrɛ k'a don i y'a ye ce que ça fait bon dɔw bɛ a ka dɔgɔ a tɛ se ka don maitriw ninnu na donc mɔgɔkɔrɔba ta ani denmisɛnnin ta a ma nɔgɔ an bɛ nɛgɛjuru jɔ yan k'a fɔ lamɛnbaaw ye ko an bɛ bi ta bila yan Isaka Sise a bɛ k'an wele an b'a fɔ a ye ko bi ta kɔni o banna an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn ale fana ye lakɔli karamɔgɔ ye a cɛsirilen don kosɛbɛ comité de veille ale fana bɛ comité de veille la école B la olu de b'u janto écoledenw na ka to k'a ɲɛf'u ye tɛgɛko bɛ kɛ cogo min na masque matarafali bɛ kɛ cogo min na Isaka Sise olu ka baara y'o ye an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn ale ni a ka école karamɔgɔ belebelew Mawulud Mbara ninnu fo ka taa se Mariam Sidibe ni a tɔw bɛɛ lajɛlen ma an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn baara tun ye nin ye vraiment an densomɔgɔw k'an ka école karamɔgɔw dɛmɛ an ka école karamɔgɔw dɛmɛ tiɲɛ na an y'a ye bi école karamɔgɔ min ni masque ma d'a ma o yɛrɛ taara ta san a y'a don a nun na k'a fɔ vraiment ale k'an ka exemple di o diyara ne ye kosɛbɛ parce que ni dɔw don u b'a fɔ fɛn ma diyan n t'a don mais bi an y'a ye ni min yɛrɛ sera ka ekɔlidenw n'a tɔ tora yɔrɔ min na ni sera ka ekɔlidenw ka fitinin sɔrɔ k'o bila i nun na vraiment a bɛ fɛn bɔ donc k'u fo k'u wale ɲuman dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw ye k'u ni ce Jijɛ Wasap école karamɔgɔw fo n ye an ka jɛmukan datugu n'o ye aw ni ce école karamɔgɔw ka fo k'an bɛn ni Ala ni kira sɔnna ma kari nata 16h 17h maa o maa ye weleli kɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn k'a fɔ bana in Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma Ala ka bana in ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ pewu 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 nin kalosa in ka taa ni bana in yɛrɛ ye pewu a k'an bɛn